Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Saudari Fanina selaku moderator babak Final Digital Design Competition 2025. Selanjutnya, sembari menunggu proses penilaian dan diskusi Dewan Juri yang akan berlangsung di breakout room pada pukul 11.45, para peserta dipersilakan untuk memanfaatkan waktu isoma terlebih dahulu. Pada para juri, mohon kesediaannya untuk mengisi format penilaian babak final yang telah disediakan oleh panitia. Setelah itu, hasil penilaian akan direkap oleh rekan panitia dan kemudian didiskusikan bersama di breakout room. Kami juga memohon kepada seluruh peserta untuk tetap mengaktifkan kamera untuk sementara waktu. Nantinya akan ada arahan lebih lanjut untuk mengaktifkan kamera saat memasuki sesi pengumuman pemenang. Jangan lupa teman-teman dapat mengisi presensi yang melalui tautan yang telah dibagikan oleh panitia. Sampai jumpa kembali di sesi pengumuman. Selamat beristirahat sejenak dan sampai nanti. Oke, ini berarti kita keluar dulu nanti join lagi atau gimana? Nanti 11.45 boleh memasuki. Oke, terima kasih ya panitia dan MC. Small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry, 'cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart from this day. Understand the way we feel. They just don't trust what they can't explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart from this day. To hold, they'll see in time. I know when destiny calls you, you must be strong. I may not be with you, but you've got to hold on. They'll see in time.
matalam. Ba't natabahala? Di ba't ako'y malisa? Kodya'y gaya pa, bes may tumata pa. Di naon naman na ang lahat, di na pa naman na kinsugat. Ngunit pagpaan di tuparin, hirap na kong intindihin. Tanging panalangin, luwaya na sana. Dahil ang bawat tingin, mukha mo nakita. Kahit saan man mabunay, anino mo gumapit sa aking rumay. Ako ay tahay-tahay, libe mauha ba? Hindi na nakalaya, dinadala mo ko bawat gabi. Wala magkikita, halos mo'y ramdam pa rin sa dilim. Hindi na nanaginig, hindi na nagising, hindi na mamaginig, hindi na mamagising. Hindi na makalaya, dinadalaw mo ko bawat gabi. Wala mang nakikita, hapos mo'y ramdam pa rin sa dilim. Hindi na nanaginip, hindi na makagising, bas hindi na nailaw. Minumulto na ko ng damdamin ko, ng damdamin ko. Ngunit sa hirap ko mas mahirap di na ba mamamaya pa? Di na ba mamamaya pa? Mo'y ramdam pa rin sa dilim. Nagsimula sa simple na pasulyap-sulyap, nagpapapansin sa'yo. Umabot sa palitan ng mga mensahe, kilig na kilig ako. Kumusta? Kain na? Hello, magandang umaga. Ingat ka, pahinga, huwag kang masyadong magpupuyat pa. Naramdaman ang puso na dahan-dahan akong nahuhulog sa'yo. Sa kada araw natin na pag-uusap, meron ang namumuo. Hindi ko na alam kung ano ang patutunguhan. Ang hiling ko lang naman na itong naramdaman. Sana naman ay mapagbigyan na at nang mapakinggan ang tibok ng puso kong sa'yo lang naramdaman ang tunay na kaligayahan. Sana naman mapagbigyan ang tibok ng puso. Ngunit biglang katahimikan, wala namang matandaan na nasabi baka sakaling ika'y aking nasaktan. Bigla na lamang ika'y di nagparamdam. Ako ba'y pinagsawaan o may ginagawa lang? Sabihin ang totoo
mapagbigyan ng tibok ng puso. Sana'y wag nang patagalin, aminin na rin nilalaman ng damdamin. Sana'y sabihin na sa'kin kung meron mang pagtingin. Sana'y wag nang patagalin, aminin na rin nilalaman ng damdamin. Sana'y sabihin na sa'kin kung meron mang pagtingin. Sana ikaw rin, sana naman ay mapagbigyan na at nang mapakinggan ang tibok ng puso kong sa'yo lang naramdaman ang tunay na kaligayahan. Sana naman mapagbigyan ang tibok ng puso. Sana naman ay mapagbigyan na at nang mapakinggan ang tibok ng puso kong sa'yo lang naramdaman ang tunay na kaligayahan. Sana naman, sana naman ay mapagbigyan na at nang mapakinggan ang tibok ng puso. Naramdaman ang tunay na kaligayahan. Sana naman. Pilit kung kinakaya na bumangon mag-isa sa kama. Kahit ginawa ko ng tubig ang alak, di tumatama. Kung sakali na magbago ang isip mo, ako lagi lang namang nasa gilid mo. Kaso nga lang kahit na anong pilit ko, ako'y di mo nakikita. Hirap tanggapin, di mo na ako kailangan. Sana na may nilabanan mo. Anong nangyari sa tayo hanggang sa huli? Tuluyan bang kakalimutan na? Ayoko pang mawala ng pag-asa. Mga mata mo'y masilayan ko. At kahit ano pang gawin kong pagkukunwari, ay tila ba nakalimutan ka. Walang ibang mapagsabihan, balikat ko'y tinatapik. Paano ko tatanggapin na ika'y hindi na babalik? Pag naaalala kita, nawa'y di maipahinga. Mata'y wala nang mapiga. Di na ba talaga magbabago ang isip mo? Yan na ba talaga ang ikakatahimik mo? Kasi
Ano nangyari sa tayo hanggang sa huli? Tuluyan bang kakalimutan na? Ayoko pang mawala ng pag-asa. Mga mata mo'y masilayang ko. At kahit ano pang gawin kung pagkukunwari, ay tila ba nakalimutan ng kalimutan ka. Kapag magulo ng mundo, ikaw ang payapang hinahanap-hanap ko. Kumakabog na naman ang dibdib. Sa pagkabahala, nadala ng daigdig. Sa daming na nangyayari, saan pa ako lalapit kung di sa'yo lang ako kakapit. Kapag magulo ng mundo, ikaw ang payapang hinahanap-hanap ko. Tumakbo ka rin patungo sa'kin kapag bumibigat ng iyong dibdib. Ika'y sasalubungin. Nais ko sumibol kasama ka. At sulyapin natin ang ating hinaharap. Ikaw lang, ikaw ang aking pahinga. Sa'yo aking gising hanggang sa pagtulog. Sa'yo ang pag-ikot ng aking mundo. Kapag magulo ng mundo, ikaw ang payapang hinahanap-hanap ko. Tumakbo ka rin patungo sa'kin kapag bumibigat ng iyong dibdib. Laman ka ng bawat panalangin, ikaw ang pahinga sa bawat sandali. Patungo sa'yo ang aking tinig, at isa lang ang sinasabi ng pintig. Ika'y sasalubungin.
saglit na inilikha, kakaibang tama nang sinag sa iyong kutis na kayo ang Diyos ang bako dinadala. Bawat ngiti biglang nabura, iyong naipinta. Hiwaga ng iyong tingin nang maalipin, kahit saan man madala. Di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ika'y paiikutin ng dahan-dahan lang, sa gitna man ng daan. Sa bawat sandaling ikaw ay pinagmamasdan, may dumadapong kiliti na di maunawaan. Walang imi, di mabanggit na sa aking isip, ikaw lang ang nagmamarka. Kahit mabitin aking salita, mata'y ibinubunayag na, sa'yo lang magbabangkin, di pala lampasin. Huwag ka sanang gumawala, di mawawala. Di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ika'y paiikutin ng dahan-dahan, sa gitna man ng daan. Di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ika'y paiikutin ng dahan-dahan, sa gitna man ng daan. Oh, kayo nga! Oh, di madalang ang daan.
masyadong halata. Bato, bato sa langit. Ang matama ay huwag magalit. Bato, bato, bato sa langit. Ang matamaan ay huwag masyadong halata. Huwag kang masyadong halata. Hot shot, running in my non-stop vertigo. Curve plot, whiskey in the teapot, ethanol burning like a night beat, bright heavenly body. Only music can define you, and it sounds like. The muffin, a bar, in a goose. A photo, minak, checkpoint, black smooth. Ikaw ang minsan sa mga palagi. Ang may tuloy ay sa'yo'y maaari. Shawty, you've done in the makeup, front acting outside, beauty stand up. Pretty, pretty lady, big bang, doesn't make sense. I see God in your face, girl, a minute. Party life. Ang himalay sa'yo'y baby. Haven't felt so different till I look in your eyes in the future. Baby, loving you save me. I wonder what genre was in heaven when I caught a glimpse of it coming from your lips, babe. Music to my ears, man. This whole place okay. Girl, you are my Friday, reason to give my taste. I love every part of you. Can we slow down, girl? I don't wanna miss a thing. Ibigin kita, masadya trangpo ay limitado. Bawat kisap ng mata'y kawalan mo. Shawty, you don't need no makeup. Brown-eyed chick, north-side, you to stand up. Kitty, lady, big bang, doesn't make sense. I see God in your face, girl, a minute. Body yeah. Ang himalay sa'yo'y baby. Haven't felt so divine till I look in your eyes in the future. Baby, loving you save me. Hot shot, running in my non-stop vertigo. Curve plot, whiskey in the teapot, ethanol burning like a night beat, bright heavenly body. Only music can define you, and it sounds like. Nahulog sa iyong mga mata. Tila ba'y di na makawala. Nais ko lang ay magtanong, maari bang humingi ng pagkakataon na mahawakan ang iyong mga kamay? At sa awitin na to tayo'y sasabay. Ikaw lang ang pipiliin, o wala nang iba. Ikaw ang panalangin na makasama hanggang sa pagtanda. At lagi kong uulitin, ipapalala sa'yo. Ikaw ang panalangin, ikaw ang panalangin. Pangakong ika'y aalagaan
sa ilalim nitong mga bituin ay aaminin na ang tunay na pagtingin at hahawakan ang iyong mga kamay. At sa awitin na to tayo'y sasabay. Ikaw lang ang pipiliin o wala nang iba. Ikaw ang panalangin na makasama hanggang sa pagtanda. At lagi kong uulitin, ipapalala sa'yo. Ikaw ang panalangin, ikaw ang panalangin. Ikaw lang ang pipiliin o wala nang iba. Ikaw ang panalangin na magkasama hanggang sa pagtanda. At lagi kong uulitin, ipapalala sa'yo. Ikaw ang panalangin, ikaw ang panalangin. Oh, wala nang iba. Ang panalangin ko na makasama hanggang sa pagtanda. At lagi kong uulit, ipapalala sa'yo. Ikaw ang panalangin, ikaw ang panalangin, ikaw ang panalangin. Oh, wala nang iba. Ang panalangin ko na makasama hanggang sa pagtanda. At lagi kong uulitin, ipapalala sa'yo. Ikaw ang panalangin, ikaw ang panalangin. Oh, walang iba. Ang panalangin ko na makasama hanggang sa pagtanda. At lagi kong uulit, ipapalala sa'yo. Ikaw ang panalangin, ikaw ang panalangin. Oh, oh. Before I let you go, can I get a kiss goodnight, baby? Before I let you go, can I get a kiss goodnight, baby? Before I let you go, can I get a kiss goodnight, baby? Before I let you go, before I let you go, can I get a kiss goodnight, baby? Can I get a kiss goodnight, baby? Can I get a kiss goodnight, baby? Before I let you go, before I let you go. Ikaw lang ang nakakaalam kung paano kuhain himig ng aking damdamin. Di mapigilan palagi umawit, simoy ng hangin. Lumalamig kapag sa gabi di ka kasama kumain. Minsan may dapat unahin, pera lamang kukuhain, babe. Sa'kin wala yun, mali siya. Lumapit siya sa'kin, mali siya. Atensyon malabo makuha ng babaeng unang gabi lang nakita. At di ko kilala si Tisha, mas lalo naman si Felicia. Itigil mo yung paghihinala mong sa diskarte ko nakakasira. Mahal, marami pa akong gustong tuparin, hindi lang para sa'kin.
Tes, tes, tes. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.51 kepada Dewan Juri saat ini sudah bisa masuk ke sesi diskusi dan finalisasi penilaian juri.
Baik, seluruh peserta dipersilakan untuk bergabung kembali ke ruang utama dan matikan kameranya. Karena kita akan segera masuk ke sesi yang paling dinamikan, yaitu pengumuman pemenang Digital Design Competition 2025. Sebelum masuk ke sesi pengumuman, karena salah satu dewan juri kita yakni Kak Imam ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, yuk kita abadikan dulu momen spesial ini bersama-sama. Mohon kepada seluruh peserta dan panitia untuk mengaktifkan kamera. Sesi dokumentasi akan saya pandu. Baik, slide pertama. 3, 2, 1. Baik, dilanjutkan di slide kedua. 3, 2. Mohon maaf, akan saya ulangi dari slide pertama. Baik, slide pertama. 3, 2, 1. Baik, slide kedua. 3, 2, 1. Baik, terima kasih semuanya. Pak Imam, apabila ada acara boleh meninggalkan izin terlebih dahulu. Terima kasih, Kak. Baik, setelah melalui proses yang panjang, mulai dari tahap registrasi, babak penyisihan, hingga final hari ini, kami tahu betul bahwa setiap peserta telah memberikan usaha terbaiknya. Karya-karya dari teman-teman finalis hari ini sangat menunjukkan inovasi, kreativitas, dan semangat berkarya anak muda Indonesia, khususnya mahasiswa-mahasiswi sejember raya dalam dunia desain digital. Dan tentu saja, rangkaian acara ini tidak akan lengkap tanpa peran biasa dari para dewan juri. Dengan ketelitian, objektivitas, dan dedikasi tinggi, para dewan juri kita telah mencurahkan waktu dan pikiran untuk menilai setiap karya-karya para peserta secara menyeluruh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada para dewan juri atas kontribusi dan komitmennya. Nah, sebelum kita masuk ke momen pengumuman pemenang, izinkan kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh finalis yang telah melangkah sejauh ini. Karena teman-teman semua telah menunjukkan dedikasi, kreativitas, dan semangat berkarya yang luar biasa. Tidak mudah loh sampai di titik ini, dan kehadiran kalian di babak final ini sudah membuktikan bahwa kalian sudah memberikan karya yang sangat keren dan patut dibanggakan. Hari ini kalian itu bukan hanya peserta, tetapi kalian adalah inspirasi. Baik, sebelum kita ke lanjut sesi berikutnya, kami ajak teman-teman untuk menyimak tayangan singkat dari Murais dan Selo yang juga merupakan sponsor DDC tahun ini. Kami persilakan kepada panitia yang bertugas untuk menayangkan videonya. Boleh, ini aku baru aja sampai di Selo. Di Selo? Iya. Itu. Jadi kamu nanti cari
Koma Strip Square, di tengah situ ada namanya Selo. Oh yang lagi rame banget di TikTok itu ya? Iya, bener banget. Aku ngiler banget sih ngeliat somtamnya. Terus kayaknya juga cipanya tuh juicy banget gitu loh. Makanya aku penasaran. Kita ketemu di sini yuk. Boleh, tungguin ya. Ini kamu sampai mana? Jadi aku lagi di jalan. Kalau gitu aku kesini dulu deh Kak. Boleh. Aku penasaran sama cipanya itu sih. Tak tahu dulu ya. Oke, boleh. Terus di sana juga ada apa dessertnya ya kira-kira? Di sini ada bingsu sih, terkenal banget bingsunya. Terus dia tuh punya rasa bingsu yang cheesecake. Kalau aku lihat sih di reviewnya itu yang jadi best seller sih di sini. Boleh pesenin juga ya sama yang strawberry cheesecake. Boleh. Jadi aku pesenin dulu ini ya, bingsu strawberry cheesecake sama ayam cipainya. Oh Kak, yang biru komersil ini ya? Iya, itu kamu. Oh iya, kita tuh. Iya, oke. Terima kasih kami ucapkan kepada Murlife dan Selo atas dukungan luar biasa yang telah diberikan dalam penyelenggaraan Digital Design Competition 2025. Berkat kontribusi dari para sponsor, acara ini bisa berjalan dengan lebih meriah dan memberikan pengalaman yang berkesan bagi seluruh peserta. Kami sangat menghargai kolaborasi ini dan semoga kerjasama ini bisa terus terjalin di kesempatan berikutnya. Baik, sebelum lanjut ke pengumuman, panitia yang bertugas untuk share screen, silakan terlebih dahulu. Oke, para finalis-finalis yang ada di sini, yuk tarik nafas terlebih dahulu. Inhale, exhale, jadi tegang. Karena sebentar lagi kita akan mengumumkan siapa yang berhasil juara ketiga. Siap-siap ya, siapa tahu nama kalian yang kejutan. Dan inilah Digital Design Competition 2025 diraih oleh Kak Nadia Pasal Sabila dengan karya berjudul Ada Jejak di Balik Musik. Pahami pentingnya jejak digital di dunia maya dan total poin sebesar 85. Selamat untuk Kak Nadia atas karya yang luar biasa keren sampai menembus posisi 3 besar. Baik, kita naik ke posisi kedua. Nah, siapa nih yang berhasil menembus posisi rekap di Digital Design Competition tahun ini? Karena jujur aja, karya-karya para finalis itu keren semua. Dirinya pasti bikin jujur. Yuk, kita simak sama-sama siapakah dari para finalis ini yang berhasil meraih juara kedua. Baik, langsung saja. Juara kedua pada Digital Design Competition 2025 diraih oleh Kak Rizky Auliarma dengan karya berjudul Together We Fight Against Racism dan total poin sebesar 5,3. Wah, selamat untuk Kak Rizky Auliarma. Kakak berhasil bikin kau dan kakak lain juga di tahun ini. Nah, sekarang tadi momen yang paling ditunggu. Siapa nih yang akan dinobatkan sebagai juara pertama di Digital Design Competition 2025? Boleh banget teman-teman coba tebak dulu di kolom chat kira-kira siapa nih yang bakal menang. Oke, kita langsung aja. Hadirin yang berbahagia, setelah melalui posisi penilaian yang tepat dan diskusi dalam dari para dewan juri,
akhirnya tibalah kita di saat yang menentukan juara pertama Digital Design Competition 2025 resmi diraih Kak Nur Hasana dengan karya spektakulernya yang berjudul Berjuang Silahkan bisa masuk ke 45 dan berhasil meraih total skor sebesar 86,4. Selamat besar-besarnya untuk Kak Nur Hasana. Luar biasa, kakak menjadi juara utama di JDC kali ini. Selamat bersyukur dan bersenang-senang ya kak. Semoga ini jadi awal menuju prestasi-prestasi kakak yang berikutnya. Teman-teman finalis yang belum berhasil meraih juara tahun ini, jangan berkecil hati ya. Kalian itu semua sudah keren banget. Namanya juga kompetisi, pasti ada yang menang lebih dulu dan yang lain bukan berarti kalah. Kalian semuanya sebenarnya sudah menjadi pemenang karena berani tampil, bersaing sehat, dan menampilkan karya terbaik kalian. Oke, sebagai apresiasi, karena kalian semua sudah keren banget dan menampilkan karya terbaik kalian hari ini, seluruh finalis akan mendapatkan voucher diskon 25% spesial dari Ravanda yang pastinya bisa kalian langsung manfaatkan. Tetap semangat ya teman-teman, tenang aja, ini bukan akhir dan ini baru awal dari karya-karya luar biasa kalian ke depannya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan kesan dan pesan dari para dewan juri yang telah memberikan penilaian dan arahan pada acara hari ini. Yang pertama kepada Ibu Ima. Selamat pagi Ibu Ima. Oh, maaf. Selamat siang Ibu Ima maksudnya. Saya ikut grogi Bu. Kalau boleh tahu Oke, bagaimana kesan Ibu selama mengikuti Digital Design Competition 2025 ini? oke. Terima kasih ya buat panitia sudah membuat acara yang luar biasa. Keren sekali ya menurut saya acaranya ya. Jadi HMJA tidak hanya akuntansi saja atau keuangan saja, tapi juga ada kegiatan desain seperti ini memang luar biasa. Sebelumnya saya juga menjadi pembimbing untuk mahasiswa semester 4 juga di Jogja untuk lomba desain poster dan alhamdulillah mereka mendapatkan medali silver. Memang belum gold, tapi nggak apa-apa. Tapi ini luar biasa pencapaiannya, di mana kita yang orang akuntansi harus bisa multitasking belajar desain. Ya, jadi tidak hanya belajar tentang laporan keuangan, tapi kita juga belajar desain. Karena hidup di era sekarang ini memang tidak hanya mengandalkan dari teori, tapi kita harus juga punya skill-skill lain di luar akademik kita. Gitu. Jadi luar biasa sekali acaranya. Selamat untuk HMCA, untuk acaranya semakin sukses ke depannya dan menumbuhkan acara-acara atau kompetisi-kompetisi terbaik lagi. Dan juga selamat kepada para peserta yang sudah meluangkan waktu ya di sela-sela kesibukan kalian kuliah, di sela-sela kegiatan kuliah yang memang sebenarnya masih libur, tapi saya yakin teman-teman pasti masih banyak aktivitas yang lainnya. Jadi selamat kepada Mbak Nur Hasana sudah mendapatkan juara satu. Semoga menjadi motivasi ke depannya untuk belajar desain lebih lebih dan lebih lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Ima atas waktu, energi, dan juga pesan-pesan yang pastinya sangat berarti untuk seluruh peserta di sini. Baik, karena Kak Imam siang ini ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan, langsung saja kita tanya juri yang selanjutnya, yaitu Kak Sia, yang dari awal acara sudah kelihatan semangat dan total banget nih proses penjurian. Halo Kak Huria, Halo, bagaimana nih Kak setelah mengikuti proses dari awal, dari presentasi sampai diskusi penjurian, boleh dong Kak diceritain sedikit kesan dan pesan pribadi Kakak selama jadi juri maaf Kak, di Digital Design Competition 2025 ini. Mungkin ada hal yang bikin terkesan atau harapan untuk peserta ke depannya. oke. Yang paling bikin aku terkesan itu, ini teman-teman kan latar belakangnya itu bukan dari desain ya, tapi teman-teman ini semangat banget gitu ngedesainnya, terus kelihatan bagus gitu loh. Terus buat yang belum juara, kalian udah keren banget kok, udah di tahap ini. Apalagi banyak yang katanya tadi baru belajar kan, wah keren banget sih itu. Nanti eh, dipelajarin lagi, biar makin keren lagi. Terus
Selamat juga buat para panitia, terus buat teman-teman juga, buat semua yang terlibat di sini. Kalian keren semua. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Uria. Pesannya benar-benar bermanfaat banget. Kayaknya semua peserta ini wajib banget terima apa yang tadi disampaikan. Karena bisa jadi bekal buat kita berkarya lebih baik ke depannya. Nah, sekarang giliran kita ngobrol sedikit bareng para pemenang lomba kita hari ini. Cici, karena pastinya selain bawa pulang gelar juara, mereka juga pasti punya cerita seru dan perjalanan panjang sampai akhirnya bisa sampai di titik ini. Langsung saja kita tanya-tanya sedikit ke juara kita tahun ini, yaitu Kak Cici Arif Salsabila. Halo Kak, selamat ya Kak. Gimana, Ya, terima gimana nih Kak? kasih. Gimana Kak kesan dan pesannya selama PDDC 2025 ini? Gimana, Kak? Mohon maaf, kurang jelas suaranya. Bagaimana kesan dan pesan kakak selama ikut DDC tahun ini? Jujur, seru sih ya, karena saya juga eh, jadi belajar gimana eh, cara berinovasi di desain, gimana cara eh, paduin warna-warna gitu. Dan jujur sebenarnya saya yang lebih ke lebih bagus di ilustrasi, saya itu jujur pertama kali ya dapat juara kayak gini. Jadi ya, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Nadia. Semoga semakin semangat berkarya ke depannya ya Kak ya. Dan tetap jadi inspirasi untuk generasi muda saat ini. Oke, lanjut kita ke yang nggak kalah hebat, yaitu Kak Rifki Aulia Rahma. Halo Kak Rifki Aulia Rahma. Dipanggil siapa nih Kak? Halo Kak, bisa dipanggil Aulia. Halo Kak Aulia. Wah, posisi runner up nih. Luar biasa banget. Jadi juara dua ini pasti ada rasa tersedia Kak ya. Boleh dong share dikit gimana perasaannya. Dan ada nggak nih pesan buat peserta lain yang juga. Alhamdulillah bersyukur banget ya bisa dapat juara dua. Gak expect juga karena awalnya sedikit pesimis melihat peserta lain juga karyanya nggak kalah keren, apalagi cara mereka presentasi juga keren-keren banget. Jadi sangat bersyukur juga bisa diberikan kesempatan untuk dapat juara dua di Digital Design Competition tahun 2025 ini. Mantap. Terima kasih banyak Kak Aulia. Sukses ya Kak. Iya. Dan sekarang sudah sampai puncaknya, kita akan tanya-tanya sedikit ke juara juara pertama kita, yaitu Kak Nur Hasana. Halo Kak. Halo Kak. Oke, juara pertama kita. Luar biasa banget. Mana nih Kak? Misalnya waktu itu. Kira nggak sih Kak jadi juara? Oke, baik. Terima kasih Kak sebelumnya atas kesempatannya. Tentunya kayak gak nyangka ya, karena sebelumnya untuk menjadi finalis saja itu merupakan suatu proses yang susah dan bisa sampai ke tahap presentasi rasanya sudah alhamdulillah dan sangat bersyukur bisa menempati juara pertama di ajang ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah bekerja keras dan juga teman-teman peserta yang telah membuat karya yang sangat-sangat keren sehingga saya bisa belajar juga dan tentunya saya berterima kasih juga kepada juri atas kritik dan saran yang sangat membangun sehingga saya bisa belajar ke depannya. Mungkin itu saja, Kak. Keren banget, emang luar biasa deh. Terima kasih banyak Kak Nur Hasana. Selamat sekali lagi selamat ya Kak. Semoga kemenangan ini jadi awal dari pencapaian-pencapaian yang lebih besar ke depan. Kan kita sudah berada di acara. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada para peserta yang telah menjadi pemenang di Digital Design Competition 2025. Dan bagi yang belum mendapatkan kesempatan, jangan berkecil hati ya, tetap semangat, terus berkarya, dan jangan ragu untuk mencoba lagi di berikutnya. Semoga acara ini bisa menjadi pengalaman berharga dan kompetisi di tingkat yang lebih luas lagi. Hadirin yang berbahagia, rasa kita telah sampai di penghujung acara dan marilah bersama-sama kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan dalam hati masing-masing.
Dengan demikian, seluruh rangkaian kegiatan Digital Design Competition 2025 telah selesai diselenggarakan. Saya, Teresa Clark, selaku Master of Ceremony, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, sponsor, dewan juri, peserta, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan acara ini. Sebelum kita benar-benar menutup acara ini, saya punya pantun menutup seluruh hadirin. Nanti boleh dibalas chat ya. Makan rujak bareng teman. Pakai sambal pedas berlada. Cakep. DDC 2025 jadi momen penulisan Sobat Capari DDC 2020 dan cara yang luar biasa. Karena Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Keekonomian dan Bisnisnya, jayalah selamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan kembali teman-teman sekalian, jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah disediakan panitia ya. Come stop the crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. 'Cause you'll be in my heart. No matter what they say, you'll be here in my heart always. Why can't they understand the way we feel? They just don't trust what they can't explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. 'Cause you'll be in my heart. No matter what they say, you'll be here in my heart always. Don't listen to them, 'cause what do they know? We need each other to have to hold. They'll see in time, I know. When destiny calls you, you must be strong. I may not be with you, but you've got to hold on. They'll see in time, I know, I know. Malay, pumikit na muna. At baka sakaling namamalikmat alam
Nagsimula sa simpleng na pasulyap-sulyap, nagpapapansin sa'yo. Umabot sa palitan ng mga mensahe, kilig na kilig ako. Kumusta? Kain na? Hello, magandang umaga. Ingat ka, pahinga, huwag kang masyadong magpupuyat pa. Naramdaman ang puso na dahan-dahan akong nahuhulog sa'yo. Sa kada araw natin na pag-uusap, meron ang namumuo. Hindi ko na alam kung ano ang patutunguhan. Ang hiling ko lang naman na itong naramdaman. Sana naman ay mapagbigyan na at nang mapakinggan ang tibok ng puso kong sa'yo lang naramdaman ang tunay na kaligayahan. Sana naman mapagbigyan ang tibok ng puso. Ngunit biglang katahimikan, wala namang matandaan na nasabi baka sakaling ika'y aking nasaktan. Bigla na lamang ika'y di nagparamdam. Ako ba'y pinagsawaan o may ginagawa lang? Sabihin ang totoo upang di na malito. Saan ba lulugar? Dahil di ko na alam kung ano ang patutunguhan. Ang hiling ko lang naman na itong naramdaman. Sana naman ay mapagbigyan na at nang mapakinggan ang tibok ng puso kong sa'yo lang naramdaman ang tunay na kaligayahan. Sana naman mapagbigyan ang tibok ng puso. Sana'y huwag nang patagalin, aminin na rin nilalaman ng damdamin. Sana'y sabihin na sa'kin kung meron mang pagtingin. Sana'y huwag nang patagalin, aminin na rin nilalaman ng damdamin. Sana'y sabihin na sa'kin kung meron mang pagtingin. Sana ikaw rin, sana naman ay mapagbigyan na at nang mapakinggan ang tibok ng puso kong sa'yo lang naramdaman ang tunay na kaligayahan. Sana naman mapagbigyan ang tibok ng puso. Sana naman ay mapagbigyan na at nang mapakinggan ang tibok ng puso kong sa'yo lang naramdaman ang tunay na kaligayahan. Sana naman, sana naman ay mapagbigyan na at nang mapakinggan ang tibok ng puso. Naramdaman ang tunay na kaligayahan. Sana naman.
pilit kung kinakaya na bumangon mag-isa sa kama. Kahit ginawa ko ng tubig ang alak, di tumatama. Kung sakali na magbago ang isip mo, ako lagi lang namang nasa gilid mo. Kaso nga lang kahit na anong pilit ko, ako'y di mo nakikita. Hirap tanggapin, di mo na ako kailangan. Sana na may nilabanan mo. Anong nangyari sa tayo hanggang sa huli? Tuluyan bang kakalimutan na? Ayoko pang mawala ng pag-asa. Mga mata mo'y masilayan ko. At kahit ano pang gawin kung pagkukunwari, ay tila ba nakalimutan ang kalimutan ka. Walang ibang mapagsabihan, balikat ko'y tinatapik. Paano ko tatanggapin na ika'y hindi na babalik? Pag naaalala kita, nawa'y di maipahinga. Mata'y wala nang mapiga. Di na ba talaga magbabago ang isip mo? Yan na ba talaga ang ikakatahimik mo? Kasi kahit na ano pang gawin pilit ko, ako'y di mo na makita. Hirap tanggapin, di mo na ako kailangan. Sana na may nilabanan mo. Ano nangyari sa tayo hanggang sa huli? Tuluyan bang kakalimutan na? Ayoko pang mawala ng pag-asa. Mga mata mo'y masilayan ko. At kahit ano pang gawin kung pagkukunwari, ay tila ba nakalimutan ng kalimutan ka. Kapag magulo ng mundo, ikaw ang payapang hinahanap-hanap ko. Kumakabog na naman ang dibdib. Sa pagkabahala, nadala ng daigdig. Sa dami na nangyayari, saan pa ako lalapit kundi sa'yo lang ako kakapit. Kapag magulo ng mundo, ikaw ang payapang hinahanap-hanap ko. Tumakbo ka rin patungo sa'kin kapag bumibigat ng iyong dibdib. Ika'y sasalubungin. 'Di
sa pagtulong sa'yo ang pag-ikot ng aking mundo. Kapag magulo ng mundo, ikaw ang payapang hinahanap ko. Tumakbo ka rin patungo sa'kin kapag bumibigat na iyong dibdib. Laman ka ng bawat panalangin, ikaw ang pahinga sa bawat sandali. Patungo sa'yo ang aking tinig, at isa lang ang sinasabi ng pintig. Ika'y sasalubungin. Mga saglit na inilikha, kakaibang tama nang sinag sa iyong kutis na kayong ang Diyos ang bako dinadala. Bawat itim biglang nabura, iyong naipinta. Hiwaga ng iyong tingin nang maalipin kahit saan man madala. Di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ika'y paiikutin ng dahan-dahan lang sa gitna man ng daan. Sa bawat sandaling ikaw ay pinagmamasdan, may dumadapong kiliti na di maunawaan. Walang imi, di mabanggit na sa aking isip, ikaw lang ang nagmamarka. Kahit mabitin aking salita, matay ibinubunayag na, sa'yo lang magbabangkin. Di pala lampasin, huwag ka sanang kumawala. Di mawawala. Di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ika'y paiikutin ng dahan-dahan sa gitna man ng daan. Di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ika'y paiikutin ng dahan-dahan sa gitna man ng daan. Oh, kayo nga! Oh, di madalaw ang darating sa dulo at sa gitna ng dilim. Sa liwanag mo
Sa gitna ng dilim, sa liwanag mo nakatingin, sa'yo nakaningin, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ika'y paikutin ng dandanan sa gitna ng daan. Di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ika'y paikutin ng dandanan sa gitna ng daan. Sa'yo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo, at baka matanaw na niyo ang tunay na kalagayan ko. Naupo, nandyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran? Mataas na pader, pinabaligiran, at nakapilang mga mamahaling sasakyan, mga bantay na laging bulong ng bulong. Wala namang kasal pero marami ang nakabarong. Lumakas man ang ulan ay walang butas ang bubong, mga plato kutsara na hindi kilala ang totoo. At ang kanin ay simputi ng gatas na nasa kahon, at kahit na hindi pasko sa lamesa ay may hamon. Ang sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila ay dito mo rin matatagpuan ang tao na nagmamayari ng isang upuan, at pag may pagkakataon pinag-aagawan, kaya naman hindi niya pinagkakawalan. Sa'yo po na nakaupo, subukan niyo namang tumayo, at baka matanaw na niyo ang tunay na kalagayan ko. Walang galang na po sa taong nakaupo. Alam niyo bang pantakal ng bigas namin ay di puno, ang dingding ng bahay namin ay pinagtagpitang pingyero. Sa gabi ay sobrang init na tumutunaw ng yelo na di kayang bilhin upang ilagay sa inumin. Pinakulong tubig sa lumang takuring waling-waling, gamit ang panggatong na inanod lamang sa estero na nagsisilbing kusina sa umaga. Aming banyo ang aking inay na may kayamanan, isang kaldero na nagagamit ng pag ang aking ama kay sumweldo. Pero kulang na kulang pa rin, ulam na tuyo't asin, ang 50 pesos sa maghabol pagkakasyahin. Di ko alam kung talagang maraming harang, ang mataas lang ang bako doon, nagbubulag-bulagan naman po kayo. Kahit sa dami ng pera nyo, walang doktor na makapagpapalinaw ng mata nyo. Kaya huwag kang masyadong halata, bato-bato sa langit. Ang mata ay huwag magalit, bato-bato sa langit. Ang mata ay huwag masyadong halata, huwag kang masyadong halata. Hot shot, running in my non-stop vertigo, curve plot, whiskey in the teapot, ethanol, burning like a night beat, bright heavenly body, only music can define you and it sounds like The muffin, a bar, in a goose, a photo, minok, checkpoint, black smooth. Ikaw ang minsan sa mga palagi, ang may tuloy ay sa'yo'y maaari.
Shawty even in the makeup, brown eye cheek, no tie, beauty stand up. Pretty, pretty lady, big bang, doesn't make sense. I see God in your face, girl, a minute. Body I'm in Malaysia, yeah, baby. Haven't felt so different till I look in your eyes in the future. Baby, loving you save me. I wonder what genre was in heaven when I caught a glimpse of it coming from your lips, babe. Music to my ears, man. This whole place okay. Girl, you are my Friday, reason to give my taste. I love every part of you. Can we slow down, girl? I don't wanna miss a thing. Ibigin kita masadya, trangpo ay limitado. Bawat kisap ng mata'y kawalan, oh. Shawty, you don't need to makeup, brown eye chick, no tie, beauty stand up. Pretty lady, big bang, doesn't make sense. I see God in your face, girl, a minute. Body Haven't felt so divine till I look in your eyes in the future. Baby, loving you save me. Hot shot, running in my non-stop vertigo. Curve plot, whiskey in the teapot, ethanol burning like a night, be bright.